Hello guys, gandang hapon guys. Ngayon guys, pakilala ko sa inyo guys yung pinakamamahal kong mama guys. Ayan guys. Oh. Hello? Yan. Ito yung mama ko guys. Parang may mama mo na Tapos, malita? birthday niya ngayon guys. Ngayong araw guys. Bali, yung edad niya guys, 87 na guys. Bali, hindi na siya guys makakita guys. Dahil ano guys, sabi ng doktor guys, pina-check up namin, ano daw guys, nito glaucoma guys, hindi na pwede maoperahan guys. Okay lang daw guys pagkatarata, kaso lang guys, sa kay mama ko guys, ano guys, glaucoma. Yung mismong mayor na ugat sa mata guys. Kaya hindi siya makakita guys. Siguro guys, dahil na rin sa katandaan guys. Yan guys. Happy birthday, mother. Ito yung mama ko guys. Kung hindi dahil sa kanya guys, siguro wala kami ngayon guys. Kaya kailangan guys, yung magulang natin guys, mahalin natin guys. Hanggang sa dulo guys. Huwag natin silang pabayaan guys. Guys, salamat guys.